बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त बाप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आप सबके तमाम नेक हजात पूरे करे और दुनिया भर में जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली व अजला अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का जो वजीफा है ये 2024 का साल है। ये बहुत ही पुरआमद साल है, क्योंकि वजह यह है कि ये जुफ्त का साल है। जुफ्त का जो लोग ताक और जुफ्त के बारे में जानते हैं ये उनको मालूम होगा कि जुफ्त क्या होता है और ताक अदद क्या होता है, जुफ्त अदद क्या होता है। तो ये जुफ्त का साल है, ठीक है। इसमें अगर आप रूहानी मराहिल का शिकार हैं कि आपके पास आमदन नहीं है, आपका रोजगार ठीक नहीं है, या आपके ऊपर बंदिश है या रज्जत है, या कोई भी मामलात हैं, या किसी ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से आपके कारोबार पे बंदिश आ गई है, या आपका काम नहीं बन रहा है, या कुछ भी हो जाए, घर में बेसकूनी है, टेंशन का शिकार है, जितनी भी मुसीबतें, मराहिल, बीमारियां वगैरह हैं, वो सब कुछ आप खुद ही खत्म कर सकते हैं किसी के पास जाने से पहले, ठीक है। मेरे पास भी आप मत आइएगा, ना किसी और के पास जाइएगा। आपको खुद मैं आज एक ऐसा अमल बता रहा हूं कि आप जब तक सन 2024 खत्म नहीं होता आप इसको करते रहें। आपका ये जो साल होगा ये जिंदगी का बेहतरीन साल गुजरेगा और इंशाल्लाह इस साल में जो भी आपके ऊपर बरकतें नाजिल होंगी, जितना भी आपकी आमदनी में इजाफा होगा, इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी में वो आपके बहुत काम आएगा और हमेशा से रहेगा। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी 5-10 मिनट की रोजमर्रा में मेहनत करेंगे, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। 5 मिनट की मेहनत का काम है सिर्फ, ठीक है। तो वक्त का जिया किए बगैर चलते हैं इसके तरीकाकार की तरफ। आपने करना यह है कि किसी भी नमाज के बाद, पहली बात तो ये है कि बेनमाजी हजरात के लिए ये वजीफा नहीं है, ठीक है। जो लोग औरतें या मर्द नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये वजीफा है। किसी भी नमाज के बाद, चाहे तहज्जुद के बाद, चाहे फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद आपने करना ये है कि आयतुल कुर्सी, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी आपने एक मर्तबा पढ़नी है, ठीक है। और एक मर्तबा चारों कुल शरीफ पढ़ने हैं। अगर कुल शरीफ किसी को नहीं आते तो वो भी मैं पढ़ के सुना दूं, लेकिन अक्सर लोगों को आते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो वो भी मैं पढ़ के आपको सुना दूं। आपने एक मर्तबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल एक मर्तबा, ठीक है। ये आपने रोज का पढ़ना है, ठीक है। रोज पढ़ना है, किसी भी नमाज के बाद रोज पढ़ना है। और अगर मिसाल के तौर पर एक दिन आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ा तो आप दूसरे दिन जो है फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सके तो आपने कोई मसला नहीं, आप जोहर के बाद पढ़ें, ईशा के बाद पढ़ें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना लाजमी है, एक दिन में एक मर्तबा ये चीज आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अगर आप नमाज के दौरान अपने आगे पानी का गिलास रखना, उसमें दम करके पी लें खुद ही, ठीक है, तो वो भी ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो आपने सीने पर फूंक मार दें, ठीक है। जो औरतें हजरात हैं जब उनके खास आयाम होते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ती, तो इसकी कोई वजह नहीं है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने भाई हरू बरू जो है ना आपने पूरा साल करना है। मेरी बात गौर से सुनिए, ये एक वो चीज है जो एक हीरा है, मैं अपनी झोली से उठा के आपकी झोली में डाल रहा हूँ, ये वो अमल है। इसकी जितनी कदर करेंगे ना उतना आपको फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके जो करामात हैं, आप जब ये करने लगेंगे ना आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, इससे कोई रज्जत या कुछ नहीं, क्योंकि आप एक खुला पढ़े। और ये ना करें कि हाँ मैं फिलहाल मकसद के लिए कर रहा हूं, आप बस पढ़ें, अल्लाह पाक से मोहब्बत रखें, ठीक है, और ये पढ़ें और ये अल्लाह पाक के सपुर्द करें अपनी पढ़ाई, ठीक है। ये नहीं कि मेरा जो है ना महबूब राजी हो जाए, मेरे को जो है ना कारून का खजाना मिल जाए, ऐसी वैसी वाहियातियां नहीं रखनी, ऐसी नीयत ही नहीं रखनी, ना ऐसी सोच रखनी है। बिला झिझक रिलैक्स होके एक इबादत को नजरिया रख के, ना इबादत का नजरिया रख के आपने ये पढ़ लेना है, बस बात खत्म। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने यूं करना यूं कुछ भी नहीं करना, बस आपको जैसा बताया गया आपने वैसा पढ़ लेना है,
اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے یہ پڑھنا ہے, تقریباً 10 دن پڑھیں گے نا, 11ویں دن سے آپ کے آگے بہت کچھ ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی جن کا بچہ آ جائے گا, یہ بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی بیماریاں خود بخود جانے لگیں گی, نیک اسباب پیدا ہوں گے, جن کے رشتے رکے ہوئے وہ جو کھل جائیں گے, یا کسی کے اوپر بندش ہے, رجت ہے, جو بھی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جائیں گے. آپ نے ذکر نہیں کرنا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اس وجہ سے میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, تو یہ ایسا آپ نے ذکر نہیں. آپ کی جو بھی ہے خدا بہتر جانتا ہے, تم سے زیادہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. جس نے پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ میں مسئلہ کیا ہے, آپ کے مسائل کیا ہیں, وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے. تو آپ نے خدا پاک کے سپرد کر دینا. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی روز میں, کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ پانی کی طرح ختم ہو جائے گا, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, اور آپ کی زندگی آسان ہونے لگے گی, آپ کی ڈپریشن ختم ہونے لگے گی, آپ کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی, بیماریاں ختم ہونے لگیں گی, جتنے بھی مسائل آپ کے آ رہے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کر کے. آپ نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا, اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھنا. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ میں نے نکال کے آپ کو جو دے رہا ہوں نا, اپنے دل سے یقین کریں کہ آپ مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر آپ نے اس کا مزہ چکھ لیا تو, ٹھیک ہے. اور اس کا مزہ چکھیں, بہت اچھی چیز ہے. کسی قسم کا جو ہے نا یہ نہیں ہے, رجت نہیں ہے اس میں, ڈر خوف نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ ہی اس کا اتنا زیادہ جلال ہے کہ آپ جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت پیارا عمل ہے, پیار سے کریں, سکون سے کریں, ریلیکس ہو کے کریں, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں. بہت بے شمار فائدہ ہے, آپ کو میں گنوا ہی نہیں سکتا کہ لاکھوں اربوں فائدہ ہیں اس کے, تو نہ میں نہیں گنوا سکتا, تو نہ, کیونکہ آج تک میری گنتی میں ہی نہیں آئے اس کے فائدے, تو میں آپ کو کیسے گن کے بتاؤں کہ اس کے اتنے 100 فائدے ہیں, 200 فائدے ہیں, تو نہ میری نظر میں لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں اس کے. تو آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں, بہت اچھا عمل ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. میری طرف سے دل سے اجازت ہے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے. اچھے سے آپ کوئی بھی میری ویڈیو اچھے سے سنا کریں, اچھے سے سمجھا کریں, پھر جا کے عمل کیا کریں. آپ کا کام نہ ہو تو پھر بولیں, کیونکہ جو ابھی عمل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہ عمل ہیں جو میرے سینے کے راز ہیں. کل کو میں قبر میں چلا گیا تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ علم میرا دفن نہ ہو جائے, وہ لوگوں تک پہنچے, اچھے لوگوں تک پہنچے, جو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, دوسروں کو بھلا کریں. اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں میرا علم ان تک پہنچے, تو آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ اگر آپ کو اس چیز کا جب اثر ہونے دکھائی دے گا نا, تو آپ پھر کسی اور کو بھی بتائیں, ٹھیک ہے. اس کا کوئی ہدیہ نہیں, اس کے کوئی پیسے نہیں, اس کا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھی نیت رکھیں, اچھے فیصلے کریں, اچھی باتیں کریں, اچھے اخلاق کے مالک بنیں. انشاءاللہ آپ کو اجازت, یہ وہ سب کچھ, ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. آپ خود اچھے ہوں گے نا, سب کچھ اچھا ہوگا. تو اس لیے خود کو بہتر کریں. جو چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ اپنائیں, اور اس کو پڑھیں, اور اس کے اوپر جو محنت ہے 5 منٹ کی وہ کریں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میری طرف سے اجازت ہے. اللہ آپ کا ضامن ہو. مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.